अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो अरबिक है उसमें एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम मुझे मे भी उनका कल नहीं तो परसों जो है वो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैम प्लीज़ 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 गर्दान के बारे में बताइए। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार आप लोगों को मैं सिर्फ फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स में नहीं बल्कि सेकंड ईयर के लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ मींस के जो गर्दानें हम रीड करते हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैंने लिखना नहीं सिखाया। तो आज जो है हम लोग उस गर्दान को लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं वैसे तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ पर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा सही से, आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अकला की गर्दान जो होती है लिखने में किस तरह से होती है। लिखने में वो सेम टू सेम ऐसी ही होती है जैसे मैं अभी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो ये जो है अकला, अकला का मतलब होता है खाया। अरबिक में अकिल बोलते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं कि आप खाएं किसी चीज़ को तो हम कहेंगे आप खाएं। आप खाएं नहीं कहेंगे। पाकिस्तान में तो हम कहते हैं खाएं, उर्दू स्पीकिंग में हम कहेंगे खाएं, लेकिन अरबिक में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं अकला। मीन्स हम कहेंगे आप खाओ तो हम कहेंगे अकिल अकिल, यल्ला यल्ला अकिल, यानी आप खाएं। जैसे ही इसी तरह से हम जब कहेंगे किसी को पीने के लिए तो हम कहेंगे ये जैसे शराबा का मतलब होता है पिया, लेकिन उसको बात करने में कन्वर्सेशन करने में हम उसको किस तरह से स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे अशरब या फिर इशरब या फिर अशरब, आपकी अपनी मर्ज़ी है किस तरह से आप बोल सकते हैं। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है इल्बिस। इल्बिस का मतलब होता है पहनना। इल्बिस जो होता है वो पहनने को बोलते हैं। अब आप किसी को बोलेंगे कि आप ये कपड़े पहन लें तो हम कहेंगे इल्बिस मलाबिस। इल्बिस मलाबिस, मलाबिस बोलते हैं कपड़ों को। तो इसी तरह से ये गर्दान जो है ये सेम टू सेम है अकला खाया, मीन्स के खाया। अब यहाँ पर ये गर्दान इस तरह से है, देख लें आपको नज़र आ रही होगी। अकला, अकलता, अकलता, अकलती, अकलतू, अकला, अकलता, अकलतुमा, अकलतुमा, अकलना, अकलू, अकलना, अकलतुम, अकलतुन्ना। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अकला, अकला का क्या है? अकला का ये है कि उस एक मर्द ने खाया। अकला, उस एक मर्द ने। और आगे जो है दूसरा लफ्ज़ वो है अकलता, उस एक औरत ने खाया। अब यहाँ पर क्या हो रही है, जिस तरह से आपको देखा जाए, यहाँ पर जिस तरह से बुक में लिखा हुआ कि आपने मोनस और मुज़क्कर और ये वो साथ में लिखना है, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना। जिस तरह से सेम टू सेम आपको ये नज़र आ रही है ऐसे ही आपने लिखना है। यहाँ पे मोनस, मुज़क्कर और गायब और हाजिर या मुखातिब मुतकल्लिम आपने कुछ नहीं लिखना, ना ही तादाद लिखनी है ना ही कुछ लिखना है। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ गर्दान की एक लाइन, एक सतर में पूरी गर्दान आपने कंप्लीट करनी है, जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रही है स्क्रीन पे। और दूसरी साइड पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो तादाद बयान करनी है कि किसने क्या काम किया। अगर वो मर्द है तो उस मर्द ने क्या काम किया, और अगर वो औरत है तो उसने क्या काम किया। उससे आगे आ रहा है जिस तरह से अकला का मतलब है कि उस एक मर्द ने खाया, मीन्स उस एक मर्द ने खाया। फिर आगे आया है कि अकलता, अकलता मीन्स उस एक औरत ने। ज़ाहिर है एक मर्द था तो उसके बाद एक औरत की तादाद शामिल हुई कि उस एक औरत ने ये काम किया। उसके बाद अब ये हो गया कि अब मर्द जो था एक पहले, अब वो एक से दो हो गए हैं, और एक से दो होने के बाद उन्होंने क्या किया कि तू एक मर्द ने खाया। अच्छा जी, तू यहाँ पर उस पहले हम उसे उसके बारे में मुखातब कर रहे थे, अब हम उसे तू के हिसाब से मुखातब करेंगे। फिर हम यही कहेंगे कि तू एक औरत ने खाया, मीन्स अकलती के बारे में है, तू एक औरत ने खाया। अब यहाँ पर है कि मैं, अब यहाँ पर मैं के बारे में बात हो गई है। जिस तरह से ये सीगा आ रहा है आगे अकल तू जैसे मैं एक मर्द या एक औरत ने खाया। अच्छा जी, उससे आगे ये सेम टू सेम आपके बुक के जैसी ही है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ मैं लिखने के लिए बता रही हूँ कि एक स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है कल नहीं तो परसों। चाहे जो भी स्टूडेंट हैं फ़र्स्ट ईयर के, मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि आप ये लाजमी नोट करिएगा। कोई भी गर्दान हो, चाहे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर जो वर्ड्स होते हैं वो आपको अलग तरीके से बोल दिए जाते हैं, चाहे वो माजी की हो, मुदारे की हो, या मीन्स के हाल की हो, मुस्तकबिल की हो, या जिस तरह से भी हो।
آپ نے وہ گردان سیم ٹو سیم ایسی ہی لکھنی ہے جس طرح سے آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے ہے اکلا، اکلا ان دو مردوں نے کھایا۔ اس کے بعد آتا ہے اکلتا، ان دو عورتوں نے کھایا۔ اب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر اکلتما، تم دو مردوں نے کھایا۔ اس کے بعد آیا ہے اکلتما، تم دو عورتوں نے کھایا۔ اب اگلا آیا ہے اکلو، ان سب مردوں نے کھایا۔ اکلنا، ان سب عورتوں نے کھایا۔ اچھا جی، اب اس سے اگلا صیغہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اکل تم سب مردوں نے کھایا۔ آگے آ رہا ہے اکل تننا، تم سب عورتوں نے کھایا۔ اب اکل نا پہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بات ہوگی، مرد اور عورت دونوں کے بارے میں یہاں ہم بات کریں گے۔ تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے؟ اکل نا، ہم دو مردوں، دو عورتوں، ہم سب مردوں، ہم سب عورتوں نے کھایا۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہاں پر صیغہ کمپلیٹ ہو گیا، جس طرح سے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر صیغہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گردان جو ہے وہ سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو اسکرین پہ لکھ کر بتائی ہے۔ سیم ٹو سیم ایسے ہی لکھنا ہے، چاہے وہ جو بھی گردان ہو اس میں آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے کہ کون سا صیغہ کس طرح سے ہے۔ صیغے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ جو عربک میں لکھے نظر آ رہے ہیں اکلا اکلا اس طرح سے، یہ جو چیز ہے یہ صیغے، ان کو بولتے ہیں صیغے۔ اس کے بعد اس کے آگے آپ نے اس کی اردو لکھنی ہے کہ کیا اردو کس طرح سے ہے، بس اتنا سا کرنا ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے گردان لکھنے میں۔ اور اس کے اچھے بھلے مارکس بھی ملتے ہیں، مے بی 10 ہیں یا 5 ہیں، یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن ان کے مارکس اچھے ہیں، اس لیے آپ اگر آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، آپ لکھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جن کے بھی ایگزام ہے فرسٹ ایئر کے، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا آسان ایگزام میں پیپر دیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں ایک دم سے دیکھتے ہی۔ اور جس طرح سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد، میں نے آپ کو بہت بار بولا ہے ویڈیوز میں کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ سبق یاد کیا کریں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جو سبق آپ یاد کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ رب زدنی علما یا کچھ جس طرح سے آیت الکرسی ہو گئی یا پھر سورۃ اخلاص ہو گئی یا پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر آپ اگر یاد کریں گے سبق تو یہ بھی بہت اچھا جو ہے آپ کو رزلٹ ملتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سبق کبھی نہیں بھولتا۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جن کے بھی ایگزام ہیں اتنا آسان ایگزام پیپر آئے، اتنا آسان ایگزام پیپر آئے کہ آپ ایک دم سے حل کر لیں، اور وہ بھی جھٹ پٹ۔ اور ایک ہی ساتھ میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جن بچوں کے بھی ایگزام ہونے والے ہیں وہ جب ایگزام کا پیپر ملتا ہے اس کو الٹا کر کے اس سے پہلے آپ ریڈ کر لیا کریں آیت الکرسی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے لازمی ریڈ کرنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے آپ اپنی کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح سے آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی مدد بھی دیں گے، آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اچانک سے انشاءاللہ آپ کے دماغ میں وہ چیز آ جائے گی۔ اللہ رحم کرے آپ پہ اور ہم پہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔